kwezi watukufu wana mamji hundao harumwa zinsanata za hejunia khairina amani ngamumbushirioni ubanu mlio mji hundao Mwenyezi Mungu mkhifadhini na nyinde za fami kwa leo sitamani na kabula mbabi nijeri hadisi yauni mhadisi zeni mbabi harumwezi jirio harumwe dunia nizijiro hunu komor na handani de habari zijirio ka baka ngawara station zijirio ezavili dezahe wade unulio madele mjua wako wade unungotiao balbala inji hunu masiwani na harumwe dunia watukufu ezandani ndo tokaya rambi wa ukaya usukwaja na mwananyasi ya zingaro abakwe mwananyasi ani hadubiwa rahansina nsina ze circonstances wala nsina ze preuves wala nsina ze information itsongeza ulu pourquoi et le comment ezabari akauringaro e hamba nongo hindini ezajiri hindini sha embarongo njo renga fufu nambe ukaya mimi ngamlaani enamna yauzia mwanadamu mkomor ya humzubia udahoni hae wakati ufungua wa mwezi wa Ramadhani ya zingarwa cha nsujwe sababu raha nsujwa ikaya kautsawa nsujwa kaya hadea nsujwa kahaua ngabo ikidwa maana ngamjo para mahakama ya Komor warengeze responsibility zao beshe ngamjo koti mahakama yafanyo hazina mna lazimu shakartina bano borudi yano bano botali yatotsindaho yode manuka ngamjo dindeje beshe okaya kangabo mavuto maya mduka tujwa ngono dabi mduka tujwa kufanyoje ngelazimu zinzazo mbili orijero mahakama haungo rejo hamungu ngabo hamungu horeje sonti pia sha ngambitsina ndaje arme mahakama Komori beshe mahakama katufanye hazina mna lazimu shakartina bano bopulia katujwa ngatu kanta déposer plainte armoye communauté internationale hau armoye tribunal international de la Haye sha yone mbabi rushda rifanye so kuwafanyie mahakama wajue eze sababu warambie akwa porto parole wahe mahakama ya Komori jue rikini kwa ubenufu za zabarindini mwananyasi woi Mohamed Mwana ya zingaro ngamuboka besenso amba fot sha ekanja somanai mwana mamu mbeni uwo yoparo Mohamed Mwana hazingaro ani wa rihadubiwa ani amushoze au kabanu Komori hunu baha arzinji rahansina certitude nsina information njaka yabo nsuzi jua sha minga mlaani ekakwelie mwananyasi wo hadubilwa wakati wa masihu wakati wafungua mwezi wa Ramadhan iyo harumwe famii harumo wana nemrumshe iyo kana traumatisme jumba Mungu yokaya mahakama zenogozinuka ngwazi juwao warambie ezajiri eze sababu ya hema na nyasuo ya kauzingarwa ezajiri hindini zabani ya kauzingarwa hadea hawamru haviole hafanya nogo hindi haukaya tina ujuana mbokaya zombi yabo ya zingarwa haukantu juezo ya renda shanga mjambo de façon andina mna yono njo commande en fonction des informations lonizo ya ukariha zingarwa uhahe wakati ufunguzi omujano wana nemrumshe hadubiwa yabo harengwa rahantu jwazi sababu zajiri nonoro haukanga mtambiwa ari wo mru wahe umru porto parole wahe daula ya haki abuntu jwezo ya hamba haukan sudani keni hali au tiji haukanga mjoka ya banja balbala inji tiwo no video ya he ya nusu ya mashababi akantu nabade mashababi pia mbeni sana nusu ya mashababi wakao hambo kangwa menaseo ya ukaya leo wajufanya ya ukaya wa bawa parise reka polisi reka solda reka fulani ili yani defidia ya ulabahe donc yo balbala inji ndio maana karjuanze mahakama hautawa inu amone guerre civile ya jokanza peut-être wananogwa titina mna wajokoja watetelemro watengeza kwa juhatu ama mwezi mtukufu wa Ramadhan banjie balbala inji wanadamu wajuhewa inji mapolisi wanje ulwaya hauntujua nswamba balbala ani taabu zinji na mashaka yode mala karju pare mahakama ya Komori kwezi watukufu deshi ngarujua ukaya kamtu fanyia hazina mna lazimu nyimrumla mwe mahakama haukanga rizijua ukaya wandu watukufu tena wajamalifu wa ruma insinu na wandu wakuwa inji ngoma mi innocent ngona maha na maha ani ngona mezi na mezi ngopirizo watsino kwa fanya jugement ilo équitable rijue izo arenda
ngo katila wafungwa shanga sina mezi na mezi wa hoja zinkudu na rais mzamani Sambi node mwana nyasi Saleh Asumani na Dr. Salami no wadunga wandu waora hakarti na uthibitifu wa kweli zadarendeni wandu wanu wafungwa ebonge hapo mimi ya mtujudu ambao kumoru kaya ketu lazima mra shangae hata ketu lazima mra shangae kaya mimi zono nao mnono matsoni mzona henu siku rahansu na wandu wajuha wazidai au kaya ngamjo kaya Sambi ngamjo kaya Dr. Salami amjoka wandu wonsi pia ngona wandu ani wajona walona wandu wakawanza na boti washashi wandu zihwi reka wandu wani kwa dhamana watukuzi wandu wao reka ani maavoka na majao wandu waunga sina mezi ngo polisi ani wao prison wafungwa batao alibi atakuwa tena bezo alibi wandu wazingarwa wafungwa ebonge abo mbukatido tsinado ushanga hata ekatsambio kangabo mwananyasi ya zingarwa yafungwa mira hansujwe sababu ilone certitude dokaya des alibi za wandu wafungwa bokoze alibi zo kazi tutene debu no Sambi no Dr. Salami no wadunga donc ebonge abo emaleo mwananyama Mohamed Mwana wora hansina information zijuka beaucoup plus tangible joka za uhakikifu jumna biokaya kweli mroi haretewa hasabu no fulani zon tuzijua ebo ngabo tsoja ndunge colère no anru ne cité à la haine na bonti nambano gonjwao shanga mjombo ke mahakama kwezi watukufu na mfanyia hazanyu na mreleze desha ngamjo kama tufanya kwa kutoka wenji wasawangamia ngabo wenji walopirizo wano wokora hakwa tujulwa shawiri wano donc shana mfanye kwezi watukufu bajula shawiri roa fungwa roa zingarwa jana bajula shawiri da ende na mneno hatandi izadunga dotokaya simambiani zo mitranso zamba heni wakati woi mruko porto parole wa hei daula ya haki yani lenu ya daula moja daula ya haki bokobo yu mjaparo kandio wana mitsindio wano mjaparo donc bokwe president Abdallah Agwa bokwa aribano aliyongu mutsawa emana boko makateme njinja paro elewa nyinyi la naye ukanyudha nikabonga mwanzo Abdallah Agwa afungwa njaparo ziomba japajo paro mba mwana mafungwa yote ni honliyo sha njaparo elewa kaino wakati mitso ja tu wajamna periodi jusiziwa kabdala Agwa ngutsawa aritena bajamna periodi mbuka tushambano ngo Abdallah Agwa ngomuno marengweni ngomuno hende madzihoni ntsaweni humonede mange madzihoni tsujini humononge mahalahula aditsena ngono hapa para wandu wanjo madani hahe ngono ngabo yendru mebe hwao he dola hahe polisi ngwajo bano aliyo kwa teja mzingara donc afumu juso kabane polisi wadiwaza bana basaka tutsaho bana hana periodiko yutsaho hana periodiko katsaho alafuata ujamna wakati aditsena jarju sizwa tena lemro langu tsaho Abdallah Agwa gutsaho tena alafuata pare disana zero razimu zumu Abdallah Agwa rambo kange simani atatsahula haula siula adisa disana jomo na disana haroha ngomono marengweni ngomono hula zenogozi razumu ma polisi atangono gwani komhono ngwa maboyo ufanyanga mnono lafunga mjuzi sote tena kai ai ebana wadiwaza tena ebana base periodinuka tutsawa wale utsawa periodika tutsawa aditsana jomo shatena ngamtsawa tena hari hazizima ani ndogobo komitselewa hata minja paroelewa futi mambia nukaya tukabonga mwanzo mwana mafungwa ani ntswelewa haukasir kaloko kana besoin ya alibi wazingare mndo ne mruo ingwa mmonao henu siku alafu tude kwa mtujia tshikara jusizo kaya ngutsawa alafu minja paroelewa ani mitselewa hata ujomna wakati umononge madzihoni tsaweni umononge madzihoni tujini umononge hula ngebahanu ngehula katsozingaro katufata barongo kufanya meeting ngurongo kujo wakati mwana disana riha jivurze simani au ngatsatsa mahala ambao ari ngutsawa sababu hai ebanu yodo ka periodique ngotsawa na periodique ngutsawa ebanu ekau tsokao ennemi ngotsawa abo tsotsawa pour toujours abeno katujo honi hala zimozingaro hakari wono kayema polisi wajata ntujini wazingara wandu homsirini wazingara hula ebanu baruga ya jokanziro yabo kangwanzo aje uzingare abolo madzihoni tsaweni hawaje uzingare abolo nono abolo nsujwa da hobi nindi donc ce qui fait que ani mi akili yangu yo nambe kansele wata na botuka bominga manbuka mana mazinga rasha mnombuka abunga manongo eduna yabo swa ngarambao ndrabo
swa nga serikali ngwa tsaho mndu handabo sheyo analizi ni fanyao au kantswelewa wengo jora mbio mimi tsatsa mabero kanga mtsahone polisi tsinjabanu tsatsa mbuka tsoniona hata mjamni ono na periodi ngami tsaweni ngami moroni tsibalile garang tsibirihula tsipashaula tsinjaula hadisa tsatsa mabona kanga mtsaho ichanti sizima amfanyozi video na tatsamaha la ndongo wao ngamikizani ngamihula arisana mahambo mguna uhifadhi wakaraja mguna uhifadhi arisana jatsiroa arisana aninsutsao tsone haula hata mjoni hamine ma polisi ni walauli alafu mjuzi sokaya evan mu animinga mtsaho periodique anuanwa jo kana ruhusa wakenda doute ya ujuzi sokabana evan mu do tsaho periodique qu'est-ce qui se passe bane zajirinda donc yo demano kaya ani makate menji mitsele wa hata ya question na mshendo les questions ya ukaya Abdallah Ngutsawa mjaparo elewa japaro elewa hata parce que ndemana bokaya ubinga razini so cinema masera ya ukaya ntuju ani ntselewa amanzonelewe parce que je comprends rien ukaya ekaya ngono wasubuti waja mapolisi waja maharibi hodahoni mbeni waduba wazingara mru ngono wasubuti wazingara sambi mri yakana wandu yanuna wandu mri ulwakana maana menji wano ulona entreprise ya karaisi ya kaja ya fundi wa mzingara wajokaba joriske bagegara civil wa mtabahanu wa mliwa zanga sina mezi mahamili ya kamili wono wazingara mruja salamina mruola na mruasana ani kwa johambe kangwa tsao par exemple Abdallah Agwa wana lele mana kaya tabaka ani titam un point d'interrogation armazeno go hizo kwezi watukufu sha mtinelewe naye baba ni hoja rengo interprete zano naye minsu zele wa kishari shati titam point d'interrogation kaya mtsukubali kango tsawa ani mtsukubali kango tsawa parce que nsoelewa era ani serikali kango tsaho mru wokwa dofanya gauche à droite wotsonja urenge nabunga ruona ukatsawa ngahunu tsawo para manunga udahoni hao kwa invite wandu dunia pyango udahoni hao watoto jo dubi wakati huo urenge tsawe ngawe madzihoni wa mufti tsawe ngawe madzihoni tsawe ngawe hula evan yuka period ngarutsa hao ikaga to parso mwezi uno abanga we libre hata wakati toka utsangado ya saya o mwezi wa kamili ka to parisa abo aprenga we libre donc muji pose masuala menji na ndani juwe ya ukaya evan minde utswelewa haubanu ngombanongo ani ntswelewa hata yode mano kaya omna to parenthèse natoka humtia ili nitsahe akwa mbimbu komianza nitsahene lewe ranzi ntsijo balambio ti defender ndrabo wala tsimilian ndrabo haukantsutsa hamdu ya janti yarma yode mana bo kamitsu feze partie ne daula ya haki haukaya daula ya haki ono enamna wo ze principe amba ongo unizo wa defender wa fonjao leo bazingaro mru muhimu wao eboge yabo leo ngaranzori wone daula ya haki wale yashise ono wandu bokongo anzawe daula ya haki jelu kati kondane leo wandu wasambi bokuamba umwanza ufahaye wendo heroporonde walala hawanome ma ministre wandu wao wasizi luku watsatsa kwa tsurongoa na bosambi ngufopirizo no wandu wa Dr Salami wa mvote gouverneuri ono donc gouverneuri wandu wa saziduku par exemple azali ndo hino wakati en juin hadisana haraje batina tabu beshenga mtukanga bo couvre-feu wala nyaswa nzwani wenjingo mlwa yao ono donc rais Sambi waka raisi wa Hekomor abunga rais Sambi ngujo waniwa no wana wa Komori wonsi pia wa Komwanza akaba no waka umupoze wako na ujo humania anibeshingwa jojo ambaka bo wa hadhulumishiha sho lazima wa mwani haku do wanu waka Mwanza rakawaona wejewe ila lo aeroport wesi uhansu ndaru haulinda president Sambi aje wajewe ndi hata hemi ndu amwekuje wandu wale ni wakondane jeluka leo wandu ambao ndi wandu wa daula ya haki kwa aringo ani omdi mashababi ngwa wenji ebongea eka kweli
wandu wao ngwanzao ngwa protegeo wananyao wa jovzingaro abo dalili ya mvande maingu de ke mwananyao yi ambao de porte-parole mwananyasi porte-parole wa heda ula ya haki mimi nsi daula ya haki na wanaora jina wasapa ti daula ya haki shandu walu wa daula ya haki wao ndo lazimu wawanie haukweli baada yabo banu kama mazomo leo mbaro ngodzima banu kunojo fanya mkataba jora oje paswa majwai banu turu mvunzo ekafa mda wewe ngawe convaincu kaze idelo nizo daula ya haki ni defendeo ni anzao ngarambao ze kweli kana ukimbra rishangaza ngao harmansi yokagojo kaze nunga za mudhulumifu yabonge lazima banyum reagisse angelazima mbra reagisse ngelazima mbra reagisse haushinda ndio ni sokaya karna ujuba kivanu hata hali parce que ngani convaincu ya ukemana nyanyi woi mlo grupu nzima hadhulumishiha wanrujuha wanru wa demander des comptes à la justice wanru demander des comptes à la justice non haujuha wa bokati jao garjajibiwa kartujibiwa on demande des comptes à la justice et karidaza rikaansi kimji haukaba so wambeningwa jambo kawuma na mumbeni ya zingaro abanga badoba ke guerre civile za entre ani mbeni na nsujini mbeni na hula yinu yinu ndongo iliyo entre ani wanu wa defendeo wanu ambao daula ya haki wa defendeo na wajue de porter plainte devant la justice yo de mana kange amtunabo ka erifanye henga toko fanya erifanye abor sodaza riseiduku donc eriseiduku aketsu lazima riseiduku ngamaboke justice kaiti henga toka urudanda erenge zombori wane henga mtoka urenge zombo mwane panje guerre civile henga mfanyao mitsambo kayana mporter plainte ya la justice na mjuhe mwendea mwe mahakama beshe ngasema mahakama mai ngono ngasema mahakama maisha ketu lazimu embabimbi riloniyo rivurize ekaka mtsonza mjemwani abonge lazimu wandoda mwe mahakama wandoda porte plainte wandu wajue mambe kartone ramenye kaje banuje rimenye kaje banuje ruwe mbru kauja reporter plainte likauja jera siege donc ebonge yabo ekakweli mabaka mitabo mtijua ka banu mwinga mkritike justice parce que nga mtiko fanya manga mdefendre justice timwambia nukaya e justice ngio justice ya poto ya penzelea ngabantu wenji walopirizo tirenge example ya mzee wa hatu rais mzamani sambi tirenge ngono donc ebongabo kwezi watukufu zinakanza ni zambi lutokaya waru wafanyao rwandu tsodaza wase wakensi alafu moneze rongono waru mawani yao nizefikira mziwani yao zife minga mamjuzi semba biyo e kamluge convaincu ya ukaze fikira zae donc mitsambo kaya rabo kakweli kabati justice ebo ngabona mdaze mtidolila raba kabati justice abona runa seziduku wakensi wanda to muhabatu justice hauke justice yo keno jirekeza wayoche e karabo kakoli komori kabati justice komori kabati haki wata tamarugo tsonje ebo ngabo waruna dazo kensi bueno non ça n'a rien à voir ani mini kanga mi convaincu mitizamba mais ça n'a rien à voir bane problème de sambokaya ngam défendre état parce que ngam ngam remoi état yo que état n'existe pas l'état comorien n'existe pas abasanga nzori wane état ichi abasingi lazima rendraz engari fanyao et tereje ou bien ngari continuer ou sensibiliser kaya na mtafadha limreje à la raison mto wandu waluma innocent wafungwa haumwa juge rijuo kaya wajujewa ou bien nge lazima wanadamu wakonvenkewa vakesuleve majoka populaire wanadamu wajuhe wadaizi haki zayo ili hakire je matiju shamtu lofanya kabo ngamna biokari minga mdefendeza intérêt zangu ifasira wende ngamina intérêt zimizi defendeo voilà akawa basa nyinyi profite mwanza mjia mambo individuellement
mde mru maboka yabo mimi ngamdefendeza intere zangu intere dazi vinzi defendeu zangu dazi et que serikali ngwanza na jiwa da centre ya Karaji je m'en fous complètement mito jenzangu mito pashani zangu non sha wajo tsa hadu Komoro yoti question parce que et centre ya Karaji ali yonji yoti mama mzaza hangu ne famille hangu shahini mwana Mkomoro gujo yabo atawa maore ngo yabo ngamina wa maore ntujo wangabi walo yabo wafanyao et rééducation yao wa traité wao donc ebanga kawa jiwa da je m'en fous mito jenzangu akwa eta Komoro ngo jo kaminga mina nationalité allemande malbad kam jenzangu shaga mazuna boka ekwa Komori ngo nao ukaensihatu ensihatu kabatsi haki emhakama katsimema engajoka ulekeleaji ngajo ulekele karidaza ridwamba entsinge donai ola harengwa nono wala harengwa ola hafanjao nono bani ketikesio ya mitamihuli ketikesio ya mbeni ketikesio ya fumbuni ketikesio ya moroni ketikesio ya fomboni ketikesio ya dahubini ndio question sur le plan national ya ukaya ngaronao ngari onao ukaya yensia tuketsu henda gelazimuo va ke revolution juka populaire wanadamu wajuhe ontipia wono wajuhe ontipia wasubuti wahime wambokaya ngaranza wensi hatu mahakama ya reje shabatsi doju hawanazi kudi wandu araru wane watanu baungu wajumzilo kati yo iyo waungu wajudalo mfio kati yo iyo donc sha ikangara nzora nebebo ni rare jafa aruka twanza wajuhe wafanya marche joka pacifique wono marche joka pacifique banu mitsamihuli wo kwa mtswa mitsamihuli waja ikamwanzo de ule haki mtswa ni question ya mitsamihuli ça n'a rien à voir inutsi mitsamihuli banu wo ngotsorege problemu dari je mitsamihuli wanzambo kama mitsamihuli wajai ça n'a rien à voir minsurongwa kimitsamihuli mamrongo kimwana Mkomoro jeluke mwanama mumbeni ya zingaro ngamrongo kawora ya Mkomoro ya zingaro na minga mlaani shetendo hizo ngamlaani ya ukaya nsujwara haze sababu afa mtoze sababu nzijue ngamlaani shetendwa shokema na nyasi uwe ya zingaro wakati mtukufu wa Ramadhani wano au kaya devant wanahahe nezorongo za hizo tipia batino kaya ngarjoze sababu za lazimu kemroi hebi emroi hawamru yemroi ani mrongo sasa ilaza tu lazima ada raisi hawamru donc eba yabo mimi kwanza nijue ze limana ni parwa apela he mahakama alafu après ngo jona biokaya mahakama londa enifanye ngo jona biokaya edai aingozo ni daije na minga mrongo henu siku na mrongo henu siku na bokaya entsinge ndonai yentsinge ndonai kabati mahakama kabati msomo kabati maisha kabati unono ngamzambo henu siku sha umuhimu ngamtwanza ni day na mitino paro habanu ni day wano tino paro habanu ni day na bokaya ni wandu apeu ni fanjao no ngatoke ntia tukabati mahakama ile unga rifanyao do dazari kense ni mrambo mnakwa wa hae inuti question ya daula ya haki inti question ya mitsamihuli inti question ya mbeni inti question ya shezani inti question ya tsaweni inu question ya Komoro kamili no wana Komoro eko wana Komoro ngware markeo haukweli ya ukaensi hatu kabati mahakama kabati shilio ke lazimu wandu wajiresizise wajuhe wafanye revolution populaire citoyenne wana joka républicaine wandu wajuhe wafanye marche wandu wa siège ze palais de justice wandu wamboka karcha kubali kartu menya kartu dea kartu wa wandu ngaranzawe nsi hatu irejei no tokyo ni maana kangaranzo nsi hatu irejei wake mahakama wake ndongo njema wake maisha wana Wakomoro watidwanga miyabure shami nsibanu haubakari ngam defende intérêt za Karajali ngam defende katika defende intérêt zangu mjenzangu non c'est pas comme ça cha ni mwana Mkomoro hundu hatu unaona hundu hatu ndi hona azalo ebo ngabo mimi ngamtoka banu haumaru wa Komoro waruohe harumwa intérêt joka personnel joka villageoise joka régional wa penser beaucoup plus national yoka eba ne maudu ya hoa na hatu ya hoa juwa hatu eba ni nunge joka ukaje maudu hii doda zarkebanu rudona wanruwe zingaro hamzima na bo deja rida za risiuha ngono ngarono wananyasi wenji wafungwa
vatsino kaya babiri mahakama garjamba kwa jahiba na mushiendo wano wandu wafungwa njamba kwa jarenda na hii parce que mintu zijua wano shanga mwanzo bafanywa mahakama juu kama benufu wa Komori waeleziwa welewe zabaru wandu wanu wajoka umaruha pardon wandu wanu wafungwa wandu wanu waloshiba ninga sina mezi na mezi wakatara lezo relewa kasar lezo relewa parti civile wano ne parti wandu wanzi pia warenge ma avoka babiri procès ijoka transparent wandu waono ijoka msome isomo wandu wajoka huja welewe ukagasarmansi balo mahakama kwa jama kama lo parfait harmedu na kamili akwanga mwana uzijiro Faransa after Faransa babiri erreur zinji eta ifanya erreur zinji nge kasheo nge etufeo hata bana uzo mask ngwedwa wabai maluka eta ngende atange nge voto loi i protéger ma ministre i protéger gouvernement maudu watijoje wafungwa bananga mjoka eta parfait que tu existe ngamtona tetingo jiro Faransa ebo ngabo tsombo ko hatu Komori ngabo etelo parfait ngabo birombe zinji na minga mziremo ngamzirongo henu siku shami minga manzo benufu ngamanzo wa Komoro wabuka ekako elinga manzo baje haki botijubana bakemaisha ngelazimuo mjoka kanojo na beboni rare chafa keti kesio karnide nyafulania zingarwa hauri ne nyafulania zingarwa au nyafulani ngelazimuo ruwa juhe hao ntipia wambokaya ngarifanyo marche pacifique ranzide ya mahame ranzide hambu ranzide mbajini ujate mwe region mitsamihuli ngarifanyo marche pacifique ne marche inu ngarendao hata Rachsuili, Comore, à Moroni, au palais de justice, à la place de l'indépendance, il réclame quand on veut notre pays. Garanzon Tsiatu Rejei. Garanzon Tsiatu Danima Vamana wa Comore, et Maniam Loya Abda Walo wa Comore, Valo Maranya wa Comore, Kamnojo Kamarais na ministre, Wahema Emawe, Yahemi Lima, Nebahari. Shani wangu ani ramrumani, ramwakilini, ilimwe de seshatu sinanyi. Donc na baki revolution ijoka shaka nuto kabanu tibanu heno wakati mwana jamu ajoka nzafanya analysis ya rongowe mtsodumbe yeha ukangawe mhara ngawe mhara tujofungwa parce que yoti ndi homi minliyo abongo protéger les intérêts zao yabo wengo abdala yabo wengo Mohamed mwana wengo parce que yonde ani new rongo haraka batsina kanwa refleshise batsina kawandu wa analyse izo na jwanza nambe haukweli wandu wajujule ndazi unaona donc eba gabo gamonao ndongozi njizijiriyo ono zijiriyo haruma ensiatu na ridaza ndongozo ngatsugo henjeza henu siku hauka les gens jouent avec nous ono WhatsApp hode onasi wa remarque ukaya ranziwa subuti wa fungu sambi wa mgasina mahamili kamjarongowa abo maudu ngwaju walisina wafungu na salami wafungu sale wafunguola donc zendogezo pia ngwajua avec nous wa remarque ka kwa tu réagisse wandu kwa tu bouge sham Komorian zende bebo nikatonza afe donc shamba mjambo ka bukaraja etende bukaraja dea bukaraja nganzoude nzaza ho ambari nganzoude raisi azali nganzoude kiki non je ne peux pas minsiba nunde mru kama ibanuni fanye analyse au kanyidwa nama ramwanzara kamjanza ngamdojo nihana shamide nyidwa nama donc ya sujo fanya partage ya prise de conscience partage d'idées njaba ngamine vérité ça tout hadisi hambabi tujo haswili horanzorende wana donc ebo ngabo kwezi batukufu tafadhali mdoro oha harmana guerre partisan mlo nao parce que mimi sina parti politique ya hangu sina parti politique bokomi hivoti tikaulinda wanu ma opposition wafanye revolution kweli watsanganywa Komoro wajuhe wajai haki wasezise occasion eba na mwenye baraka eba nyama matu eba na fahami no wasaya unusu ya wasiziduku wasiziduku ngario nao ani wandu wengi wakulazimu wajuhe wajai ukweli akawondo ambakayo ma imamu nezitswa daho wakulazimu wajuhe wadai kwa tuda ebo ngabo mtsi walinde ketsu lazimu andwa walinde ngelazimu bake revolution ijoka populaire wandu wajuhe hao ntipia ridecide rambokaya kartonda ramenye ba kartonda kartsumenya mersoniyo o kartina sonisho an ka kartina bandurloniyo pardon kartina tabarongo donc abo kanwa bakano ramenye hindi ko kartina hindi donc ngelazimu rifanye revolution ndo rafanye ndo siege
et palais de justice ngandora siège et place de l'indépendance riamo kaya au kanga joke armée à Comore keti question quand pour namo kaya armée katsujwe armée à Comore ya parofanya no ndimo tijumano ono donc eboge abo kwezo tukufunga mjoka yo johandisa ndimana kabwa mlindo yandise na mlindo yandise ili wa Komori bao wajojo ujuha changu watsona byoka amuna rwanzi hoya bokaya hai ebanu ngonzo wafe ebanu ngonzo lwa wafe ebanu ngonzo yabo ngabyo paro di revolution je e kawa na nyasi wajojuha ngonzo wa di revolution ngamdu ngonzo wa encourage à la fois prendre bokaya hai manu se ngonzo wafe e se ngonzo de wafungwa e se ngonzo de wafenjao hai yabo je abo kama no paro di revolution mtijuma haukeno wajokanza wafanya no subuti gatsungu ambio kaya tawa tawa chucho hulwaya tawa chucho dofungwa tawa bandu zamhara kama detanga yabo directement sijuba kama no paro chaheri kama no paro cha revolution haukange lazimu na wakomori welewe yo kama badilio yo huja na mabadilio yayo lazima bake wandu wajukana matso ditodzima yo ukiri bajiri wandu boko wohufa wandu wopuhemanyo walopuhemindu walopuhemihono yode namna mabadilio wadazatu wotsokoza no warizaya wandu washatu wotsokoza no warizalia donc chaque letsokiri wanadamu watsojwa gwanzima chaque riwono wandu ono occasion ya usutene reka région reka mji reka quartier parce que rijuge riwono quand ils sont dans la vérité yabonge lazima wandu wauri wadunge wandu waonge lazima wemilie patsino kaya mim wandu wa parti fulani non e parti atu yonzima de haki kartso do volumifu kartso hanza bonezi kartso hanza ufujar yone parti lonyo bai parce que tina ukiri yo kaleo mujamamadu hasiduku kampanyari katsujua ngutsobiriliwa hasiduku e atukuzwani sambi fami Said Ibrahim zi maître fami hasiduku wandu wonti pasi masiduku wonti pia donc ebogabo wandu wao ketsula zimu mwalinde hakwa ce sont des gens qui ont joué avec vous wandu WhatsApp hada unasi wari zina maguma masera ababasa kudume katsuiha gilazima kuunchea yihe wa Komoro ekamwelewa ukaensiatu ensiatu ketsinjema ketsuhenda lazima mlinde mndu ngilazima wanajamu ngilazima wanajamu tidolida mndu tiji president wa daula ya haki tijindo bina mtido walindo wandu wao ngilazima rijuhe kari remarke ka kweli ensiatu yangamia kabatsi unono kabatsi maesha kabatsi msomo ngilazima wandu wajuhe reshelezize onikasonda wane nao garidora weshelezize yo kandanyi panu nyi waruma mruma no wakomo donc ebonge yabo ngilazima maruhe mwende hula maruma mjenesho maruma chake tulazimu mke yabo mwetufe wandu mfumbamise wandu mwasfiksie wandu yabo ngabo kartsu karitsu wadea abo kartsu wadea wala kartsu wayenga donc mimi abo kaminti arma wanu mimi ngamanzo haki na minga mwambieni henu siku yokaya yensi hatu etake to existe ngaro na usijirio ngamzi dononse henu siku rekane des enlèvements do zingaro wao do wana de mahakama mai izo ngamzabo henu siku shaheni mbugu tsohayabo wenji wa hanyu ari one day ukangami mhara one day ukarija yote ni holio watukufu yabo waruna wasezi occasion e quand wa uno kensi ketsuhenda heni occasion jo huja rekaya mji rekaya region rekaya mra rono kangela zimoni ra damfie haki na rejuhe ra damfie haki da haki yote mzima kila zimu wandu wajuhe wa damfie haki ebonge yabo ekema na nyasi ya zingara Muhammad mwana minga mjoli tena encore une fois shinga toke mahakama atunga umai ndi tena ni paro wananyasa ni mahakama ni wamio kaya kwezi watukufu ngamjokanga tena wananyasa wengi wasawafungwa waloyo kasina mezi wananyasi wao wangamia ngabo walowa wade kamtsuwa juge izoti haki izoga mzambo tile udai ngasina wananyasi ya zingara jana Muhammad mwana kartsu jweza ajiri kamtsu rambia
karanzori juwe ezajiri karanzori juwe zabari ezajiri hindi rambi yokaya emanya sabda langu tsaho ezabari ya tsaho dabwade yao dabwa fanjao dabwa denonseo dabwa ambo zinogozi tsohenda au kanyi kamwambiwa ukanga bonogozi tsohenda ngamtsoka banga mdezi wao dabwa ambo kweli kweli ngamo mtsahao eba zabani wakati fulani bokonyi humona nyika mombrenge zabani wakati fulani mumona umda zimsedu kanga kama mtsahao ani yonga na mzauri kana ubenufu ina bo kamitsina katso zimurinde wandu ngelazimu risezisio occasion yani malordo iparisa rijuhe sonti pia ti hadzima kwa ndo tipo tso hadzima shauru handisa hambari ngelazimu rimilie owandu wajumu wono kaya ay momandonero neseso kaya karja kubali ndongozinu lekawa ntsaweni parce que c'est question tsaweni ya mitsamihuli ya mbeni ya fumbuni ya fumboni ya mtsamndu ya domoni non une question nationale une cause nationale gelazimo wa komori welewe ukai ekensinge ndaundo ya bondo wonsi pia ngwa joe dando emira pia nge joe dando ne miji ebonga bwini c'est pas une cause ya mitsamihuli mintu defende cause ya mitsamihuli mintu defende cause ya mbeni au kama mwana mbeni sema tufende cause ya fumbuni tufende compte non narirohe harmaze korto e côté partisan wa tsujini wa dahubini naribaki sur le plan national risubuti rambe ukae mwana nyasi ya zingarwa Mohamed mwana uo mwana mkomor ekaya hadhulumiwa garanzo yake ahembeje na chililiwa ikakaba sababu na mrambi hizo ya reda ekasambi kweli hangamiza mali na mfanye procès mrambi eka Dr Salami na mrambi eka Sale na mrambi daka mnojo kana mna inwata edunaisi wa Komor vanyu ndia ni mwalela zana kozini eka zana kartu henda na rijuhe rihime riwane dans le sens que kartu wana kangadora na magaya na bunduki ngari danfio ze haki za Komor ngari danfio ze haki za Komor ebo ngabo na mtafadhali mrishiando nono mtido jamwe mélanger tout parce que banu ni to chati tomna parole tomna kaulu hani yangu mdhanuka yabo hulwa yabo ngotsosela zentereza yabo ngotsosele yaja ngotsora utujwa ufungwa abo hulwa abo ngona conteneur douane ani nicho ji précipité hautso jamba dogo ko kasudunganzia ebo ngo watukufu kamjozi yabo tijo kamleha ku kamubushauni khair na amani Mwenyezi Mungu na hifadhi wananyasi wadhulumiha walopirizo Mwenyezi Mungu na basa wensi hatu yanike hatima njema Mwenyezi Mungu na rejeze madhamana hatu yankili yani na hikma na iman irejee hozoloni waishelensi inu waishele mahakume mahashiri mangomira lijao waishelo wana wajihu nezilembwe Mwenyezi Mungu na jelio wandu wao ntipia wamaruhe welewe ukakarno juba kena mna inu wano ata edunaisi ensinu ya tosonte pia ya nutima nyahuli yebo ngabo ngelazimu heni mwana mkomoro ya damfisha de komoro ya tidamfi mbeni ya tidamfi mitamihuli na damfi komoro kamjuka wanono hanyo pia sikuwa satena